Bolong Motangani Nangnai, Hunkino Hafarno, Motangai Manai, Strangsalo Razakor Agulini, Tripura State Forest Academy, Tunkolavo, Bolong Tang Bedegni, Shaman Kleine Drogno, motorbike bagwi Rumani Pandawo Tangai, over hiking a shaman in Uxaka Monte on a mes de Burmano. Binilogo 5 months of Faika, Bolong Tang Bedegni, Principal Secretary, R.K. Shamal, Okranaikalai, Pravin Agarwal, Chaitanya Murthy, Dr. Keshashi Kumar Akoshong, O Pandawa Kognarna Nefru Montri on a mes de Burma Shaklaika, Bolong no Motangna Bagai Bobo Sak Baitang Horo Petrolingo no Karani Muchugo Hastiwo Kolomani Table Kabang Angi Tonka Bufang Tane Tongmani Bagai Montri Table Shaka Patani Bagai Shamang Angyakane Pir Lemon Clave Tonka ROFR Pata Rogno Naikului Khwlaina ni Nangnai Montri Okrano Shaklaika Ovonotui Tribal Welfare Department Revenue Department Te Bolong Tang Bedegni Naikulnai Ronotui Achoklemon Khwlaina ni Bagai Tripura Tapmatra, what is the temperature today? It's so hot. Amra যখন ছোট ছিলাম Tripura was never hot like this. আজকে কেন হচ্ছে? Deforestation মানে পাহাড়ের ওই সমস্ত জঙ্গলে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে দোষ দিয়ে হবে না। শহর থেকে গিয়ে ট্রাক ভর্তি করে যারা গাছ কেটে নিয়ে আসছে তাদের দোষ দিই। Those forest dwellers hardly they are using the forest resources from the forest. যদিও RWFR পাট্টার কথা আমরা প্রায় সময় বলি যে RWFR পাট্টার কারণে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট we are unable to do our plantation. এগুলো চিহ্নিত হবে। We have taken the initiative. We have requested Honorable CM also. You chaired the meeting. Revenue Department থাকবে, Tribal Welfare দপ্তর থাকবে, Forest Department থাকবে। Identify করে আমরা দিয়ে দেব যে this is your land, বাকিটা আমাদের থাকবে। Pandau Bufangbo Sakaimani Bonukzaka Montri on Mes de Bormana. Ashalo Bolong Tang Bedegni, Shamun Kleine Roni Yago, motorbike ni Chabi Yafaririka Montri on Mes de Burma, Bolongno, Motangna ne Bagai, petroling ni Shamungo or bike, use Klai Zaknai. Beer report, Kok Khora.